नमस्कार दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजी केउं छात्रपाटीर केउं स्थान रे केउं नाटक यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य कैंप नंबर 68 स्थान धाकुली पीठ कटक तृतीय रजनी आजिर नाटक यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य कैंप नंबर 71 स्थान भोटका जाजपुर तृतीय रजनी आजिर नाटक यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य कैंप नंबर 70 स्थान कंटाबाड़ चंदका भुवनेश्वर तृतीय रजनी आजिर नाटक यात्राश्री विश्व दरबार कैंप नंबर 70 स्थान दोहरापाटना धुसुरी भद्रक प्रथम रजनी आजिर नाटक यात्रा इंद्रभुवन नंबर 61 स्थान बरदिया बालीपाटना जगतसिंहपुर तृतीय रजनी आजिर नाटक अपेरा साई सम्राट कैंप नंबर 70 स्थान झुंपुरी मंगलपुर जाजपुर टाउन द्वितीय रजनी आजिर नाटक अपेरा सूर्य मंदिर कैंप नंबर 69 स्थान हाड़पदा नरणगढ़ खोर्धा द्वितीय रजनी आजिर नाटक यात्रा शिवानी गणनाट्य कैंप नंबर 64 स्थान डामरपुर पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा चतुर्थ रजनी आजिर नाटक स्थान कोलिया सालेपुर कटक प्रथम रजनी आजिर नाटक स्वर्ण महल कैंप नंबर 67 स्थान आम गाँ राधाकिशोरपुर कटक द्वितीय रजनी आजिर नाटक यात्रा श्री माँ बाणेश्वरी कैंप नंबर 62 स्थान राज ब्रह्मपुर नीलगिरी बालेश्वर प्रथम रजनी आजिर नाटक यात्रा रंग महल कैंप नंबर 70 स्थान तरापुर लक्ष्मीनगर जाजपुर रोड तृतीय रजनी आजिर नाटक चॉकलेट रंगमंच नंबर 71 स्थान पात्रपड़ा भुवनेश्वर प्रथम रजनी आजिर नाटक अपेरा अशोक सम्राट कैंप नंबर 66 स्थान बालीपोखरी छताबर भद्रक चतुर्थ रजनी आजिर नाटक
ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 70 ସ୍ଥାନ ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠ କଟକ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦୀ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 67 ସ୍ଥାନ କାଇମାଟିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 61 ସ୍ଥାନ ଜାମୁକୋଳି ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 63 ସ୍ଥାନ ନିମାପଡ଼ା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ମୟୁରମଣି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 68 ସ୍ଥାନ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ନମ୍ବର 64 ସ୍ଥାନ ବଡ଼କିଆରୀ ଚୌରା ଛକ ପଦ୍ମପୁର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଖେଳାଳି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 58 ସ୍ଥାନ ତେନ୍ତୁଳିଡିହି ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ସେହିଂସା ରାଜଧାନୀପୁର। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 52 ସ୍ଥାନ ଦେବୀକଳ ଜଗତସିଂହପୁର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଜନନୀ ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ନମ୍ବର 65 ସ୍ଥାନ ବାଲିପୋଖରୀ ସାତଶଙ୍ଖ ପୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 58 ସ୍ଥାନ ଘରଡିହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 48 ସ୍ଥାନ ଦୋରୋଡ ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ